Biz Sovet Kürdistan'ının 2500 metre yüksekliğinde olan uca ve karlı dağlarındayız. Здесь, высоко в горах Курдистана, и летом лежит снег. Через нетающие снега, через горные реки, по трудным кочевым дорогам сюда поднимаются богатые стада азербайджанских, курдских, армянских колхозов на летние пастбища, на Eylagi. Her il bu yaylaqlara minlərlə sürülər gəlirlər. Xalq düşmanlarının maldarlıq sahəsində ziyançılığının nəticələrini ləğv edərək, maldarçılığın adlı sanlı adamları, partiya və hükümətin göstərişlərini məhəbbətlə yerinə yetirirlər. Adlı sanlı çoban, İbrahim Panah Əliyev yoldaş, Azərbaycan SSR Baş Sovetinin deputatıdır. Депутат Верховного Совета Азербайджанской ССР Чобан Ибрагим Панах Алиев, 85-летний бригадир Чобанов Гасан Джумшут из селения Каракишиш, награжденный орденом Ленина, это лучшие знатные люди советского Курдистана, которыми гордится курдский народ. Lenin ordeniyle teltif edilmiş 85 yaşlı çoban, Həsən Cümşüdoğlu'nu bütün Sovet Kürdistan'ı yaxşı tanıyır. Həsən əmi tez-tez Lüper yaylaqlarına gelip, öz brigadasının işlerini yoxlayır. Дядя Гасан с любовью зовут чобаны Eyлагов Люльпар, своего орденоносного мастера животноводства Гасана Ами. О своей старой землянке, в которой он прожил 80 лет, часто рассказывает Гасан Ами. Karakeşiş kendinin Lenin adına kalkozu, Həsən əmi için taza ev tikmiştir. Новые дома вырастают повсюду в курдских селах, на месте прежних жалких землянок. Вырастают новые города. Молодой горный город Лачин построен в Курдистане при советской власти. Сюда, в районный центр, съезжаются на призыв в ряды Красной Армии молодые советские патриоты Курдистана. Sovet Kürdistan'ın genç patriotları, rayon merkezi olan Laçın'a, Kızıl Ordu'ya çağrışa gelirler. Keçmiş yeraltı takmaların yerinde, Sovet şehri Laçın boy atmıştır. Кельбаджары считались до сих пор самым отдаленным и труднодоступным районом Азербайджана. Kəlbəcər rayonunun kolxozçuları, Tərtər çayının mənzərəli dərəsi ilə Kəlbəcərə yol çəkirlər. Bu vaxta qədər Kəlbəcərə yalnız atla gitmek olurdu. Через живописное Тертерское ущелье пробита новая дорога Евлах-Кельбаджары. Первую машину, которая пришла в Кельбаджары, радостно встречал народ. Kəlbəcərə ilk dəfə gələn maşını yerli ahali sevinçlə qarşıladı. Yeni çəkilmiş yol, Kəlbəcərdə 10 illik məktəbi,
ve başka inşaatın genişlenmesine imkan verdi. Sovet Kürdistan'ında malice mənbələri çoxdur. En meşhur isti suyun şöhreti, qədimdən bütün Qafqaza yayılmıştır. На высоте в 2225 метров среди холодной горной реки Тертер бьют горячие источники Истису, которые издавна пользуются широкой славой среди народов Закавказья. Suyun mənbələrini öyrənən ordenli doktor Qədimov yoldaş bu suların malicə üçün böyük əhəmiyyətini söylüyor. Aman su, dünyada şöhrət kazanmış Karlsbad sularıyla beraberdir. Истису — единственный в Советском Союзе источники, аналогичный по своему целебному действию знаменитым Карлсбадским водам. У молодого, строящегося здесь курорта Истису, большое будущее. Her il yayda Azerbaycan'dan, Ermenistan'dan ve SSR İttifakı'nın birçok şehir ve kentlerinden xəstələr buraya maliceye gelirler. Qaraxaç yaylaqlarında Xalq Səhiyyə Komissariatının məntəqəsi köçərilere tibbi yardım gösterir. Вблизи Истису, на Эйлагах Каракач, работает врачебный отряд Наркомздрава, обслуживающий кочевников-животноводов. Пожелаем хорошего лечения и отдыха самым высокогорным в Советском Союзе курортникам. Azerbaycan SSR Baş Sovetinin birinci sessiyasını Kürt halkı sevinçle karşıladı. Как радостный праздник встретили народы Курдистана первую сессию Верховного Совета Азербайджанской ССР. Qədim Kürt Xalq Kukla Teatrı, Kilim Arası. Старинный курдский народный кукольный театр Килим-Арасы, что означает «между коврами», Маралуюну, оленья игра, интересные и своеобразные проявления народного творчества курдов.
halkının sevimli aşıkları, yaşıl bağlarının güzelliği, hoşbəxt hayat ve büyük Stalin hakkında nəğmələr koşurlar. Разнообразна и богата живописная горная природа советского Курдистана. Этот край, который в прошлом был самым бедным, самым отсталым, живет сейчас счастливой, радостной жизнью. Впереди у него еще более счастливое будущее.